जगन्नाथ आम नरसिंहपुर युवा संगठन कर्मकर्ता मैंने आज आम नरसिंहपुर ब्लॉक नुआगाँ बालीसाही ग्राम पंचायत पहुँचुँ जो आम प्रवासी ओडिया मानक क्वारंटाइन सेंटर करा तो आम या पूर्वर जमती आपन को वीडियो मेसेज मध्यम पाइकपाड़ापाटना पंचायत सेठिकार प्रस्तुति आम प्रवासी ओडियांकर रहिबा सुविधा विषय आम आपन को देखी सारी तो आज आम सकाळू आमर संगठन सभापति लिटू भाई संपादक खाड़िया भाई आमर बड़ भाई पुपुन भाई फोन जगे जोगाजोग करते आम समस्ते आप जानते नुआगाँ बालिसाही शक्ति भाईना आमर जी कि आमको अन्य एक मात्रा सब आम संगठन को प्रेरणा दिंती आम भल मंद कम विषय से सब भल मंदर विचार भी करती आम कौन ठीक भूल करूँ तो आम आज नुआगाँ बालिसाही आसी पहुँचीचु ये क्वारंटाइन प्राय 90 पिला अच्छा आम सोशल मीडिया समस्त आपण मैंने भी देखी आम भी निजे देखीचे एठी सकाळू से जोगर बंदोबस्त कर निजे केमती फिट रे निज परिवेश रे से गोटे परिवार भाया शक्ति भाईना से निजर कर रखी जिते लॉकडाउन आम मार्च 24 तारिख घोषणा करा निजर ग्रामवासी मानू समस्त को लेकिन शक्ति भाईना गोटे परिवार भाया निजर रंधा खाद्य निजे तैयारी करते निजे पैकिंग करुले निजे घर घर बुली खरा वर्षा जमती पूरा लॉकडाउन जारी रही सरकार नियम अनुसार जो असुविधा जो लॉकडाउन जो जो भाई भौणी मैंने काम दाम को जापारना जो भिन्नक्षम मैंने आम बाहर रोचे से पाखे बेस भल भाव शक्ति भाईना जा पहुँचती ये अंचल शक्ति भाईना भाईना रूपे बहुत भल भाव परिचित कौन राजनैतिक इफेक्ट भाव नुह से जड़े भल भाई हिसाब से परिचित तो आम आज नुआगाँ बालिसाही भाई अनुमति नहीं आम आसी क्वारंटाइन स्कूल पहुँचीचु तो जमती आमर प्रवासी ओडिया मानक सरकार जो सब सुविधा करमती लिस्ट होती खाद्य पानीय सब रहीबार बंदोबस्त तो आम आज भाईना अनुमति नहीं आम नुआगाँ बालिसाही पहुँचीचु तो आसतु आम नुआगाँ बालिसाही क्वारंटाइन स्कूल देखा बुलवा आउ जो प्रवासी ओडिया मैंने आम ब्लॉक बाहर आम पंचायत आसिकी नुआगाँ बालिसाही अच्छा से मैंने केमी सुविधा अच्छा कौन केमी सब रोषेईबासर कार्यक्रम चली आमर ये आशा दीदी अंगनवाड़ी दीदी आमर ब्लॉक प्रशासन स्टाफ समस्ते मौजूद अच्छा तो आम यही वीडियो मेसेज पुणी आपण मानक ये बार्ता देवाक चाहूँ प्रत्येक स्कूल आमर जमती आसिकी भाई मैंने रोचंती प्रवासी ओडिया मैंने तो नुआगाँ बालिसाही आज आमर आसिकी पहुँचवार आम संगठन सदस्य मानकर एक वार्ता था जहाँकि आम शक्ति भाईना अनुमति पाइला पर आसी पहुँचीचु तो आसतु आम देखा नुआगाँ बालिसाही क्वारंटाइन व्यवस्था। जय जगन्नाथ जमी आम आपण वीडियो मेसेज गोटे सचेतनता वार्ता देवा सहित आम भाई मानू केमती सुरक्षित रखा से आम आज नुआगाँ बालिसाही शक्ति भाईना पाखे आसी पहुँचीचु तो केमती आम क्वारंटाइन हल केमती कौन बंदोबस्त चलती आम शक्ति भाईना किसी बुझा जे आम भाई मैंने केमती सुविधा अच्छा आउ शक्ति भाईना तो आम बेस भल भाव जाचे अंचल जड़े भल युव समाजसेवी बोली तो आसत भाईना किसी बुझा भाईना आमर केते पिला क्वारंटाइन अच्छा आमर 82 जन क्वारंटाइन अच्छा 82 जन पिला क्वारंटाइन 82 जन क्वारंटाइन 86 जन थे 4 जन पिला नयागढ़ पिला थे से पलैले ब्लॉक स्टाफ आसिक नहीं गले ए 82 जन अच्छा आमर छुआ मानू जमी लिस्ट अनुसार आमर खाद्य पानी दि जाए सरकार गाइडलाइन अनुसार तो आमर कौन केमती बंदोबस्त चली खाद्य पानी पिला यहाँ तो मो पार्टी कहले शोभा दबनी कहीं जी खाऊँ सी कहवाटा जुक्तियुक्त कथा किंतु मुझे चेष्टा करपर्यंत सरकार नियम ठू अधिका माने भी से सेवा करुँ खाद्य पानी जोगे दूँ
ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯେମିତି ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି, ଏଠି 2 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବାବା ମାଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠୁ ଏଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଫ୍ ଲିଟର ବା କିଛି କ୍ଷୀର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରେଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଏ ଜାଗାର ଏ ପରିବେଶର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ହେଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଗା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ସେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠି ଯେମିତି ଏମାନେ ଭାତ କି ଚିକେନ୍ ଏଇ ହିସାବରେ ଯାହା ଖାଇଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଘରେ ଯେମିତି ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର, କୁରକୁରେ, ଚକୋଲେଟ୍ କି ମିଲ୍କ ବିକିସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫୁଡ୍ସ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଧରିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ବାପା ତା ଦାଦା କାହା ହାତରେ ଆଣିକି ରେଗୁଲାର ସେ ପିଲାଟିକି ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ୟାପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଟିକେ କହିବେ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ କଥା କହିବି। ମୁଁ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଗରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଚାଇନାରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ଅତି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ, ମୁଁ କେବେ ନେତା ବୋଲି ଭାବିନି। ମୁଁ ନିଜକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବେ। ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କାହାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିନି ହୃଦୟ ଭିତରେ। ମୋ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକି ବି ମୁଁ କେବେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିନି, ତାକୁ ନିଜକୁ ନେଇକି କୋଳେଇ ନିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଗ ସଚେତନତା ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏକି 1200 ମାସ୍କ ଘର ଘର ବୋଲି ବାଣ୍ଟିଥିଲି ଏବଂ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ସେ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା 22 ତାରିଖରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ 23 ତାରିଖଠୁ ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ, ପୁରା 40 ଦିନ ଆମେ ଦେଇଛୁ। 40 ଦିନ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ଟି ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍, ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ନିଃସହାୟ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରୁଦ୍ରତାପ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ମାନେ ବିପଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ମୋର 25-30 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏଠି ପାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ କରୋନା ନିରାକରଣ କମିଟି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ କଥାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର କାମଦାମ ଛାଡ଼ି, ଚାଷବାସ ଛାଡ଼ି, ନିଜ ପରିବାରର ଯେତେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିକି ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ତାକୁ ପାଳି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 2-3 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବି ଆମର 5ଟା ବେଳକୁ ଚୁଲି ଲାଗେ, 8ଟା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ସରେ, 9ଟା 9:30ରେ ଓଦା ହେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଏବଂ ମୋର ଯୌତୁକ ଭାଇମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ। ତାଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଲାଭ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ନା, ଲାଭ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମସ୍କନ୍ଦ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ନରସିଂହପୁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଯୁବ ସଂଗଠନର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ଯେଉଁଟା ଭଲ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡ କରିନେବା, ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସଂଗଠନ କିଛି ନୁହଁ। ସଂଗଠନ ହେଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏକତା, କିଛି ସମସ୍ୟା, କିଛି ସମଷ୍ଟିଗତ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଏବଂ ଏ ସଂଗଠନଠୁ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଛି, ଏତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଭାବେ। କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ନରସିଂହପୁରର କେବଳ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଭିତରେ, ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ନିଜଗଡ଼ କି ପାଇକପଡ଼ା ପାଟଣା ଭିତରେ ଏମାନେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ଏମାନେ ନରସିଂହପୁରର ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରେଗେଡ଼ାର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାଙ୍କଧର। ସେ ଜାଗା ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଶୁଣିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବୁଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଙ୍କଧର ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ନରସିଂହପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଶେଷରେ ନରସିଂହପୁର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସରକାର କେହି ନୁହଁ, ସରକାର ହେଲା ଆମେମାନେ। ସରକାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ମାନିବା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯାହା ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ସଟଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆଗ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଟାକୁ
ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଗ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମନେଇବା, ସମାଜକୁ ମନେଇବା, ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ତିଆରି କରିବା, ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବିକଶିତ ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ଲକ ହିସାବରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନରସିଂହପୁର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। धन्यवाद शक्ति भाई। आपण मैंने तो देखुले शक्ति भाई प्रतिक्रिया आम नरसिंहपुर ब्लॉक नुआगाँ बालिसाही जो ग्राम पंचायत समिति सभ्य शक्ति भाई ना। तो ये टाइम तो आमर दिन 4टा ରୁ 4:10-15 होती। तो आज आमर संगठन कर्मकर्ता मैंने आम जमी आम पंचायत अभियान आरंभ कर पाखे मेसेज को पहुँचाई। तो आम ए आसी पहुँचीचु देखा आमर 4टा बेलू आमर क्वारंटाइन भाई मानों कौन टिफिन और रात्रिकालीन खाद्यपाई प्रस्तुति हो। तो आसतु आम देखा आमर रोषेई कार्यक्रम। आपण मैंने तो देखिले रोषेई कार्यक्रम। तो आम सांगे जड़े मौसा अच्छा नुआगाँ बालिसाही ग्राम पंचायत तो लॉकडाउन टाइम रू एपर्यंत सुधा मौसा केमती कौन सत्य भाई साथ सहयोग हाथ बढ़ाई आसत आम जाणी बुझे मौसा को। मो नाटा बैकुंठ बेहरा। आम आगु 40 दिन है ये शक्ति भाई सागर आम गोटे कमिटी कले। कमिटी करने भितर आम हाथ में मिलमिशिकी कोरोना विषय सब लोक मान भी बुझेलु कहले एमती लोक खाद्य सब दिहब कि कौन कर सहयोग सहयोग टे कर। आम कहले हाँ आज्ञा आपको आम निहाती सहयोग करूँ। आपड़ जिते पर्यंत ये सब विषय करेंगे आम सब आपण सांगे रोबू। तेणुक आम सब 40 दिन धरिकी लोक मानू नहीं खाद्य सब जोगेलु रोषेईबास कर समस्त जोगेलु। तापर यही विषय ये जो स्कूल गला आम स्कूल भाईना भी आमको डाकिले बोले भाई टी मत सहयोग कर। आम कहलु आज्ञा हाँ आपको निहाती सहयोग करूँ आम मला पर्यटन भी आपको साहय करूँ। आज सका पिलामानकु इडली घुगुनी सब दिखाई। तापर 12टा बेलू भात डालमा दही काकुड़ी सालाड कर दिखाई। बर्तमान ये गुड़ा मुढ़ी घाट गोटे कर दिहब चाय दिहब। तापर राति की हम आलू पटल झोल भात आउ भजा टी हम। काली आमर सका टिफिन दिज्व। टिफिन दियाले उपमा डालमा दिहब। उपमा डालमा पर खाइला बेलू खेचड़ी फेचड़ी कर दिहब। काली सावित्री अमावास्याटा अच्छी तो तेणु अनुसार दिहब। आपण मैंने जमी देखिले मौसा प्रतिक्रिया 40 दिन धरी केमती सहयोग हाथ बढ़ाई शक्ति भाई को आगू सहयोग हाथ बढ़ाई सी
ଚିର ମନରେ ପୁରା ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମଉସା ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଉସାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପୁଣି ବୁଝିବା ଯେ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ କେମିତି ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଶକ୍ତିମାନ ଏଠି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ। ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଆପଣ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଥିଲା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଲକଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ଆମକୁ ଦିନ ଡାକିକି ମିଟିଂ କରାଇଲେ, କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେ ନଖପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ ହେଲା, ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା, କେଉଁଦିନ ଭାତ ଇଏ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଘର ଘରକି ନେଇକି ଗାଁ ଗାଁକି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି ନା? ଆମର ଯେଉଁ ପିଲେ ଥିଲେ ପିଲେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଅପରାଗ, ସେଇମାନେ ବରାଦ କଲେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ମୋଟର ସାଇକେଲ 2-3 ଦିନ ଯାଇଛି ମୁଁ। ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯାଇଛି ବୟସ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ଧରି ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଏବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ମଉସାମାନେ, ଯେଉଁ ମଉସା ବି ଏବେ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତଥାପି ସେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନାହିଁ ନ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିବେ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଶକ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଏଇ ଏରିଆର ଖାଲି ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଲି ନୁହଁ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ସେନାପତି, ତ ସେନାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ସୈନ୍ୟ ଦଳ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାଇଙ୍କଠୁ କିଛି ମତାମତ ନେବା। ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଆମେ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛୁ। ଏଠି 40 ଦିନ ଏଠି ଥିଲା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ତ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେମିତି ତ ପିଲା ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲେ ଆମର ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ, ଆମ ବ୍ଲକର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିଲେ ଆସିକି ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଶକ୍ତି ଭାଇଙ୍କ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସୁବାସ ରାଉତ। ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ? ଆମର ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ କାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, କାଞ୍ଜିଆପଦାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ? युवराज महाराणा कांजावदा पंचायत, जितेंद्र कुमार राउत कांजावदा ग्राम पंचायत। ଆପଣ ଏଇଟାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଏଇଠୁ ଭାବୁଛି ଆମ ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ପୁରା। এটা ତ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରଟା ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସକାଶେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛୁ। ସବୁ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଟିଲେ, ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣିର ସୁବିଧା ପୁରା ଟ୍ୟାପ୍ ପୁରା ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ମାନେ ଏମିତି ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଉନଥିବ, ମୋତେ ଯାହା ଯେତିକି ଲାଗୁଛି। ସୁବ୍ରତ ନାଇଁ ଛୋଟ ଭଲ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ରହିବା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। 21 ଦିନ ପରେ କହିଲେ ଆଉ 21 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ରହିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ ଭାଇନା? ଚିକୁନ ସାହୁ। କେଉଁଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର? ଜିଲିଣ୍ଡା। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ନୂଆଗାଁ ବାଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏଠି ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଟି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ,
सरकार नियम को मानतु एवं आपण परिवेश को सुस्थ रखंतु। तो आपण मैंने तो देखिले आम जमी आम युवा संगठन तरफ छोटिया प्रयास जारी रखीचु आपण भल पाइबा सहयोग में जमी लॉकडाउन में गाँ गहल बुलीलु जमी आपन भल पाइबा आम आज सका भाईना अनुमति नहीं नुआगाँ बालिसाही ग्राम पंचायत क्वारंटाइन स्कूल आसी पहुँची तो आम सांगे आम बड़ भाई पुपुन भाई भी आम सहयोगी हिसाब से आम तो पुपुन भाई को किसी मतामत नवा और आम भिडियो मध्यम आम छोटिया मेसेज गोटे आम समस्त क्वारंटाइन आसुवा भाई मानक देवाई चाहूँ। नमस्कार आम आसी एठी पहुँचलु प्राय 11:30 बेले आम एठी पहुँचला पर जानवा पाइलु एठी जो व्यवस्था रही क्वारंटाइन सेंटर प्रवासी ओडिया अत्यंत प्रशंसनीय खाଇବା पीवा ठारू आरंभ करी समस्त प्रकार सुविधा एठिकार समिति सभ्य शक्ति मिश्र शक्ति भाईना आम प्रिय शक्ति भाईना जोगाई देइछंती एवं एठी थिबा समस्त प्रवासी ओडिया अत्यंत खुशी रे संगरोध केन्द्र रही। तेणु आम नरसिंहपुर युवा संगठन तरफ नुआगाँ बालिसाही पंचायत समिति सभ्य श्रीयुक्त शक्ति मिश्र को अंतर सहित कृतज्ञता एवं धन्यवाद अर्पण करुचु। धन्यवाद पुपुन भाई। तो आपण मैंने जमती देखिले आमर यही प्रयास युवा संगठन माध्यम छोटिया वीडियो माध्यम मेसेज ये आम जो प्रवासी ओडिया मैंने आसुँच जमी आम प्रशासन को हैरान कर स्थानीय सरपंच बंधु मानक हैरान कर पुलिस प्रशासन को हैरान कर लुचि छपी आसुँच तो आम ये वीडियो माध्यम आम एति आपण मानक मेसेज देवाक चाहूँ आपण मैंने सुरक्षित भाव आसतु आपण ना रेजिस्ट्रेशन करूँ जदि भी ना रेजिस्ट्रेशन न कर स्थानीय सरपंच और आम ब्लॉक प्रशासन पुलिस प्रशासन सहयोग नियंतु निज परिवार को सुरक्षित रखा सहित आपण आम परिवेश को आम नरसिंहपुर ब्लॉक को केमी एक उन्नत मान ब्लॉक रे तैयारी करवा कोरोना रोग को केमती आम सचेतनार सहित आम एरिया दूर में रखिपर आम जब निजे क्वारंटाइन आम प्रवासी भाई मैंने रे आम बंधु मैंने रे जो मैंने आसोड़िया बाहर तो आपण मैंने देखिले शक्ति भाई से केमती निजर एक घरर अंशीदार कर रखिंट तो आम 11:30 जमी पुपुन भाई कहला आम आसी ये पहुँची तो से मध्याह्न भोजन दिया सारी तो आउ गोटे भारी इंटरेस्टिंग कथा आम युवा संगठन तरफ शक्ति भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जे क्वारंटाइन आरंभ है दिन से घर को जाऊना ये गोटे खटिया रखिंट सी कर्तव्य करने सहित निज फैमिली जहाँ कम अच्छी फोन मध्यम सर्ट आउट करती बुझी दिखती बाकी तक समय सी जमी आम प्रवासी भाई मैंने ये राति भी रुहति राति जाक सी गोटे रूम रे ये खट पकई सी रुहति तो आमर युवा संगठन तरफ आम अंतर सहित एभली जड़े युव समाजसेवी को संगठन तरफ आम बहुत बहुत धन्यवाद दौचु। तो आग को ये भाई मैंने बाहरी आसतु समस्त को सहयोग हाथ बढ़ातु कोरोना एक महामारी रोग तो कहीं घृणा भाव करूँ ना जो बंधु मैंने आसुँच कहीं बजार घाट में बसई दौना पानी टी दौना तो आम ओडिया आमको जमी जगन्नाथर देश आम समस्ते एक हो रहा जो महामारी कोरोना आमको जो बंधु मैंने सहयोग हाथ बढ़ाऊँ जमी आमको आग को जावाई प्रोत्साहन दौरान समस्त को आम नरसिंहपुर युवा संगठन तरफ अनेक अनेक धन्यवाद दूँ। मुहली विकास कुमार बेहरा मु नरसिंहपुर ग्राम पंचायत आसी अच्छी हैदराबाद फेरी बालिसाही क्वारंटाइन में कौन प्रकार असुविधा ना ये रहा ये खुशी लगुच मेडिसिन सुविधा रही राति अधे डाकिले भी उठिक दौरान ये जहाँ खावा को दौरान आ कौन सेन्टर देन इटिल घुगनी उपमा तरकारी सुजी चूड़ा भजा इत्यादि दिया हुए संडे रे चिकेन दिया हुए बुधवार भी चिकेन दिया हुए पानी सुविधा भी अच्छी लैट्रिन बाथरूम अच्छी डेटॉल फिनाइल हार्पिक सबकिछि देइछंती राति अधे करेन्ट कटि गले भी बात्यार जेनेटर आसिक लगे शक्ति भाईना आमर से अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ। शक्ति भाईना जोठी शक्ति भाईना जोठी शक्ति भाईना जोठी